qissa au puhaw po. In Imam Hasan al-Basri rahimahullah, imam sin ahlu sunnah wal jamaah, awaktu man siya manaw nakita siya ang bukusog. Wa kana hadha ar-rajul alayhi athar min at-taqsirat wat-tafrit wat-tahaun fi ta'atillah. In kiaunan sinambu kusog yaon, amun nara nagbak sin Imam Hasan al-Basri, matawd ding ha mga pagkukulang niya, matawd ding ha mga haman-haman niya mag-ibadat patuhan. Nasambil biyan in mga yu siya bulansang kan Sheikh ambuk Imam Hasan al-Basri alayhi rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, in mabaya siya mga suhu sambil imian kanin Imam Hasan al-Basri, kam umruka al-an wa kam tablug al-umr aw wa kam tablug min al-umr, pila na long nin ummul mubiyaw. Faqala hadha ar-rajul 60 sana. Faqala hadha ar-rajul 60 sana. Inagi sinambuk usog yaon yasu sin Imam Hasan al-Basri, in ummul kulong niya yakaw imam kanuman tahun na. Wala natuba kaingatan in hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. Hawak tuman diungog sinusugyaw ni hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kanya sin Sheikh, biasa kanya sin Imam Hasan al-Basri, kublaan siya. Yanggaw siya, mita. In pangumulan sin ummat kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haut sin kanuman pakapituan. Biaw nasuntin ginhawa baranta. Pila na in umulta. Pila na indeng ha mga umulta biaon. Sawab mita suknaan kita iban sindi, mapatay ra kita niyo mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapatay ra kita. Amurat tuin huyan sin kita. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Munatu dia Muhammad, inni kau yan mapatay ra. Wa innahum mayyitun. Damikyan in sila ummat mo, makalabay, makakinam na sin pagbason kamatay. Biyahayanin hakikat na mga kaulungan sin Allah. Nasambil lang sinusugyaon, nakapamong siya singkabtangan, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Ang muing kabtangan, madaran na to pagkadungugan, bang aong musiba, bang aong panukas, bang aong bala, mawafat, ang muing indaran na to kaya kabtang, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sambil kanilang sin Imam Hasan al-Basri kanya, ata'arifu tafsirahu ma taquluh, kaya nga tanmulong niya bangunin maana sing kabtangan niyaon, kabtang mo. Qaal wa ma tafsirahu, aw wa ma tafsiruhu. Long naunulong nin maana. Long kanya sing Imam Hasan al-Basri, inna lillah, ay ana lillahi abdun, in aku ipun sin Tuhan, wa inna ilayhi raji'un, wa ana ilayhi raji'. Bang in kita ipun sin Tuhan, in magbalik da kita kanya. Ninahi kanya sin Imam Hasan al-Basri, fa idza alimta annaka lillahi abdun wa annaka ilayhi raji'un, fa'lam annahu sa'iluk. Subhanallah. Mukhatab pa ang bukusugyaw, amuin matawd pagkukulang, matawd haman-haman nga ding mga kapatut sin Tuhan. Bang mulong niya kaingatan, yakaw ang bukusog, in ikaw yan magbalik dapat Tuhan, ipun sin Tuhan, fa'lam annahu sa'iluk. Ingat ta, tanto ha paginhawabaran mo, in ikaw asbun da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idda lil mas'alati jawaba. Suway ikaw magtaka magsadya, sin jajawawan, sin pangasuwa kay mo sin Tuhan. Nasusay ng bukusog yaon, lando to in damag susan niya. Sambil nakapaasubo siya pa imam, famalhil, unulong ning solusyon niya, kaulong niya imam, biya ininalong ning kahalan ko. Faqala alayhi al-imam, yasira. Simple da mga kaulungan sin Allah. Simple da. Dunguwan na to, alas kabtangan. May nang sing kita niyo padduman. Sambil na kainan ng bukusog yaon, akhbirni, baytaya kulong niya. Inagi kanya sin Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ahsin fima baqi, yugfar laka ma madah. Subhanallah. Kabtangan, bulansang, dakula katutan niyo. Ahsin fima baqi, yugfar laka ma qad mada. Parayawa sadjalong niya innakapin pangumulan mo. Biyahayan na long in pangumulan mo kanuman, ahsin fima baqi. Pagpabuntol ka, parayawa long niya, yugfar laka ma mada.
biidnillahi subhanahu wa ta'ala. In mga pagkukulang mo na kauna, kasaan mo na kauna, maapundasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asa'ta, sumagawa apabila kau nagmari, wala mo kyawa in opportunity yaw magpinda sing ginhawawaran mo, ukhidta bima madha wa ma baqi. Biya mura piyasaran, biya mura wala dilan halga indil kay mo chance sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim.